Yes, sir. Ay, ano po? Circuit diagram? Ano po yan? Sample lang siya kumbaga sa backup na substation. Miniature lang po. Para ipakita sa inyo na para ipakita yung ano, Yung setup. yung setup niya. So naka-open na siya. Naka-open, no? Normally close yun. Una. Naka-normal dito. Ngayon, i-off natin siya. I-off natin yung ano. So yung usual process, i-on natin yung ano, yung DS, going to the circuit breaker para ma-activate yung ano mo, yung distribution mo. So we start with this entry muna. Usual ganun naman siya. So ngayon, ang setup natin is naka-remote tayo. So on. Pula. Oo. Pagka nag-engage na yan, pack. Tapos, ready na siya. Ibig sabihin, naka-energize. I-activate na natin yung circuit breaker. Yan mismo. So, circuit breaker, activation. Ayos ni SCADA. SCADA yan, naka-remote. Yan. So, activate natin on. So, umilaw na.